boro kuma minna nan ko be ka je ka musrikiyaw kele ka bidiyaw kele ko mo do be se ka ta fo ko silama doronte jamana in kono kafiru be ko cide ni kafiru sigira kambo jabi chokode bodi ya tonje la ka fo ko mo do be an kanyi ni kali jabu ndoronde lamme me ka faraka ka dersu lamme ka faraka parce que kuma do be fo dersu la dersu ko fe nyinin kali do be posé oka pour ika nyinin kali mfamu akasuru ye dersu lamme bo kuma min bo funinye cide nale madina ye yahudiya usoroye kabila saba banu khaynuhay ani banu nadir ani banu qurayza cide numa sigite de cide ni anu yellahiru desiri ani fana sigi chogo mindo ahali jimmaw de do usonna de silamiya de kasankorta uka ujenena yede silamiya de bamara silama de bumara silamiya de bumara nun ewa sariya min yu soro nuna na kiri tige ciden fe ala ko ciden ka kiri tigu kani qur'anai cida ma yahudiya ama yahuda do farakeru ka faga ciden yahudiya faga yahudiya ye jene yake unana kiri tige ciden fe awa ciden ko farakeru de be uko tawreta farakeru tambolo de ambu nya fi de droku la malo yaku yele faleka kunya mala malo yaku jiga waciden ko farakeru de beya ode ba ka tawreta fana kono ko farakeru tudu ka tawreta kono ciden ko ita tawreta takana utara tawreta ka kana akwa ya kala farakeru be yoro ya kala o ya sur abdullah ibn salam yahuda do me islami ra siglembe ciden krefe yahudiyo ya do jamfantu de do farakeru be yoro me do ya tege daka kalambaga ye kofela kala kapa katanye flakra abdullah ibn salam ko i bolon koni be yoro ma boye i bolo be yoro ma boye bolo boray farakelu sorola ya farakelu silamiya de tumbu mara ubenni songo di silamiya ma fana ubenni songo di silamiya ma ujenana ya antado silamiya la de me silamaw de bam mara ambenni songo di awma ini cide saratila nindela awa ni ko ye silamaw soro fana beta deme nyina aw fa be deme di ha ode tumbi unu nyogonje saratu de be tumbi uni cidenche silamiya kiri de be boluka nu yere ko mi nyu soro yere ye kiri tige yere fe nu yo tige chogo me ba tige silamaw makotola me nu ni kiri na cidema qur'ana ka sara de be bola ode tumbe ube ni songo de cidema saratu de be awa kelen fana sarati nunu yu borto cide nya bo faka ko boye ku doge bani ne diri aye wuluge tuma mu ye sarati cinya aye bani ne diri ga tumba fe ku faka de me u kakkalo nyugo ya abdullah ibn ubay ibn salo ye munafiqi de bo abe silama no fe na jahiro me akono abe kafiru de no fe cide nya abdullah ibn ubay ibn salo de ke kiri bagay awa ko de kakkale bagay nunu nya ni iko togo min ka kula ambo kula awa ko ne ye minye an kanu faka da buge awa cide nya bani ne dirige akuka bo ubora madina banu khureja ufana yallahiru gurja ukallahiru gurja chogo kera chogodi parce que lahiru de tumbuka kana silaman nana kala silama doya ataka dolo mini bolon kono ata aka fule fiye bolon kono minu aka kuraye ata bange ni silama ubaye ataka sota ku janya ka teme silama ka soka hari nabe yere faluka akana yere farika ka shiga ka komi silama be sigi chogomi asartu gelonde tumbe na kelen na ya boroto kele banni nyogonche banu khureja silama muso de tara sugula ewa sanu yelela do fe numu do fe munumbe sanu dila atara ka sanu de dila far kolo be suturale yoro site kenema asigile yahudiya kamalendo tara aka hijaburu ni sigilan siri puru na be wuli ata kalama aka hijabu na bo anye dala una yelala atara hijabu ni sigilan siri kofe muso inta kalama muso wuli to doro hijabu samura ni kofe la nyew bora yahudaw sigile yelala ayasuru silama dendo be yahudiya den kamale minyen ka ya faga silama nya faga silama fana dimina ya faga
ulu fana ye silama yin faga ciden ye kele taw kama ciden ye kele taw kama parce que lahiru bortora a fora wuya te silama dogoya janko ka faga ciden ye kele taw kama ulu fana ka kale nyogo ye sadu bunu muajude o ko cide matuma mi ciden ye daga do dala ute bo te ta yero sin awa o ko anso nay kanka kiri de sadu bunu muajubo sadu bunu muajude anka kiri dama na yemmin fanka ko lay ka barate nay ciden ko ayta ya soro sadu bunu muajude jogilembe madina ko ayta ta utara ta falira nana awa sadu bunu muajude ko akwai sika ni ne ye kiri min tuguka o kiri mugo be aya nyesi silamawma ka bolo nye silamawma ako mugo be ni ne ye kiri mun foko ka kiri o kiri ka bola ni silama be ka kiri do ye dewa aya bolo nyesi chide ma hari ere faranka kiri yo dewa chiren ko oho awa ko ne ye minye mugo balugo yara ulanka be fa mugo balugo yara ula anka be fa munu ma balugo anko toy adon o ya kede ni mi shika bi ka balugo yala ciren ba fa ya ka kurushi bo aka barakurushi laje na ya sur barakurushi bora balugo ya fa ni barakurushi ma bo ya toy uyi mugo min fa be mugo kemi woron fula bo banu khureja banu gona ka be lahiru borto ciden ya be ge kata ayu ge tara kai bara umaru telefona la tuma mislamaw ye fanga soro aya soro ciden ne wasiya ke akunna ye fanga soro kafiri kana to awa arabu yere ka dugukolo ye fengo fenya kafiri kana yala dina fula kana ke fi jaziratil arab fengo fenya saudiya dugukolo arabu ka dugukolo dina fula kana yala de igiliji fula misiri fulo kana ye tuma mislamaw ye fanga soro hari jaziratil arab saudiya toro tarika giliji te dina fula te ibete ka kodo nyana modro ka sagme dina fula te tuma misilamaw ye fanga soro fi jaziratil arabi saudiya maray arabu kam maray fengo fenyo ye yahudani nasara ge kabo abela uyu ge kabo abela donc cide ni yahudaw sigira lahiru de ka o lahiru ba woni yahuda ciya nko yahudaw de fule ka umara cide ni yahudaw sigi cogale de tumbe yahudaw umara silama kiri de be boluka o be ni songo de silama ma saratu de be akelen na ya fun ko nyoma dongo do ambaw kele ka boye o de tumburu nyon ci sigira ni cogo de la mais a ci mallaba tuguni uma o yere mallaba cide tuma ma ye fanga suru yellahiru borta ya begge aya do faga cide ni yahuda sigira ni cogo de la mais an ni yahuda be sigi cogo min na kafiru be sigi cogo ni ma ani cide tumbe sigi cogo min na madina ko kele ndo an ka sigi cogo fule ulu de kalwa be aw ko mogo keme bi konontoni duru ye silamai mogo duru de ye kerecɛw ni yahudiya ni bori sonnaw ni mogo tow ye o mogo duru de kalwa fule ka boli mogo bi konontoni duru kan yahudiya na sara kalwa de nko tuma mo ko silamɛ sariya kana doni kebaw do tari sigi ka kuma de fo ko sariya te se kana mali parce que silama kelen te mali munna loi be appliquer anka aw ko ni silamɛ sariya nana mali kunna nye silama sariya sigi mali yahudiyaw tonyona nasaraw tonyona bo ulu fana ye mogo duru de mogo bi konontoni duru ka sariya ye mogo duru toro mais mogo duru ka sariya be mogo bi konontoni duru ka uteke toray ote tonyali nunu nye mun kuma sugu ye ni nye kuma fu de nubu da aningalo donc dugukolo te yahudiyata dugukolo te nasara tay koy ولقد كتبنا في جابور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون دوغو كوري الله كجوني مون دتاي نيا يهوديا بي كافر بي نصارى بي سلامو دي با فيرا فانغاتي سلامو دلا ni silamiya ba tan fulara ni fanga banna bi yahudiya be kerece be abebe wole de do silamiya la sere kuma fulafu ika do silamiya la na konte se ka do silamiya la an ba fo sisa ambe to ka kafiriya kan me ande bi marade ande bi mara ibe ni songo damma fara hari ni yahudiya kuntigi na be sambi segi de la kerece kuntigi be sambi segi de la silama nyema ye santani duru de sanyelema kerece nyema ye silama ewa yahudiya nyema yire de be kan ni songo ta kanadi silama kan nyema na santani duru ita di chide made hatta ya tul jijiyat an yaddin wa hum saghiruna iyere buro kana ikanni songo di silama nyema ma idogoyale kana dama ninde islamia sariya mais ni sigi cogo de do sirene yahuda ma sigi ni cogo dale ni nyere fanga bora silama bolo ambe ala delala kanka fanga sagama
ni fanga be silamaw la yahudiya be bori sonna ko ni temene yahudiya ni nasara ko ni fule ambe ulu wole kana dina manu sonna fule no maso e wamba fo ay to ka yahudiya na kan nasara kam ya be ni songo di silama de ba umara na ye ko min ke jamana kono nana kiri tige silamiya la qur'ana de ka kiri be bolawka na yere ye kiri min tiga yere ni nyogon ce galon kayo bani nyogon ce ne naw ko ni nana kiri tige an fe silama kiri tige baga de fe silamiya sariya de be bole awka o de be qur'ana kono ni songo be di an banka sartu doaka umar ibn khattab bun kasir be umar ibn khattab ka sartu do suratu tauba kono ayatu lajeke surutu munun tumbe umaru ni ewa yahuda uce kaybara ayata sarati nunu lajeke ko sarti gelewnde do nu tumbe yahudiyaw ka ani nasaraw donc o kuma munun be fo ko ciiden tilela yahudiyaw tumbe madina bo ko mali fana ko be ka ke silamayde ko yahudiyaw be fembe ye nunu nyengalonde ciiden yahudiyaw sigira lahidu de kawyo borta yuge na ya soro lahidu fana bani yahudani nasaraw ci anu be se ka sigike anu be se ka wote silamiya sariya nali baliyo silamiya sariya de be boliw ka nu maso silamiya lambu sabati u ka kafiriya nu ka ewa yahudiya yaka u be ni songo din saratu to munum be ahkam ahli jimma ni tarabul khaymu ka kitabuta ahkam ahli jimma dijo fula abbe fana be o chogo de ka ni kafiru yahudani nasara munun nu maso ka ser kuma ufo me usonna silamiya kumara kiri munun kanka boli u ka silamiya sariya la bul khaymu ye kitabu dilo ka ahkam ahli jimmati dijo fula abebe kafiru de ka kafiru nanu be sigila am nu be sigi togodi sarati juma kanka kan ni nyogonce obewo ote ni sigi togo yede ni nyede dunya wulila silama udela ewa bodi busonna ko ni temene yahudiani nasara ambo sabatu utaka be ni songodi silama kiribe bole ka ambe saratu ke annuce me bodi sonna nuno ebe wolede itubi kado dinala ube salli bali nuno ete kretiala ete yahudiyala nunun be wole silama kiri tigela fede itubi kado silamiala nima tubi bamuru ni kanjige kaboila salli bali yi salli nima salli ima so katubi ka salli bamuru ni kamboila ni kunjige kaboila ani kunjige kaboila ode salli bali tay munun te krete munun te yahudiya ani boli sonnaw ulu tayo ode bidiya nyema munun be jamana kono nube wolele ke kata nyema bidiya yama silama nyema bu wolele bi bidiya wolele min bidiya fole mina dabila na ma dabila bamuru bi kunkolo jige kaboila ki kantige kaboila sarafu munun temena tabinaw ni tabinaw o kan nyema munun temena fuwo mo ye bidiya kuntige bi fakade bidiya kuntigi be fakade silamiya sariyala mogo ka bidiya ba kafira be woleli ke kata bidiya ma bidiya kuntigu be fakade ni fanga be silamiya la bidiya kuntigu be fakade donc to ambe hoja jo uka ku koro kanu ka bidiya bange ore be silamiya sariyala sigi togo min fuleni nye fanga de te silamiya la bamuru te foi te silamiya kirale yatime alaka hakimanda maka fanga sagi kata silamiya ma donc ala ka sariya dode mo de bo sanfe ko yahudiya be nasara be nan ko silamiya sariya kanaya ube nan ko ewa mo be ka ala boto musriki kanake ya an kanu tonya mo de be ala ka aw ko ka galon sariya ko mo te sariya sanfe o de ma foi loi min fuleni nye ko mo te loi sanfe mo te sariya sanfe am mo be ala ta de sanfe mo te loi sanfe ala ka qur'ana ala ka hadisa ki den ka hadisa mo be o de sanfe ko silama sara ste kana na pasike yahudiya be nasara be ulu ko mugoto sanfe ala ta de mugobe o sanfe wa Allah ka hatiman da madura alhamdulillah ka hatiman de di silama ma ku sagi ko ka silama famu dima no de fokka koron ko me silama karamo chama nyirebe silamiya la de yahudiya kuntigu ni kerce kuntigu be silamiya nyado katemuka min be silamiya la yahudiya ubado min be silamiya sara yahudiya ubado wodi yato yahudiya ubado silama chaman fule dugu kolo ka sha karamo chaman ba ke ka kuma nko ba fa do man limamu ruzude nasaraw ni kafiru yere bode fo limamu do ma madele ka fo nko yahudiya ni kafiri fule France kafiri do abe France atumbe France ka candidat nyini na kafiri do ako salafiya de islamiya haqiqai ko salafiya koro de ko islamiya nyuma ko mo be se ka ke silamai te ke salafu yede men ni ko salafiya ko akoro de an ka sagi kata silamiya nyuma ma ayo foyo kafiri de do kalamba te kafiri de do
kafiri kalambago de mais silama karamogo de fuleye ulu de sara ka salafiya fa u b'a fɔ a dɔw ma yɛrɛ ko duguturu a b'a fɔ ko salafiya yɛrɛ bidiya ye salafiya yɛrɛ bidiya ye kafiri jufu a ko salafiya de ye silamiya yɛrɛ lasiri ye ko silamiya ɲuman k'o de tɔgɔ ko salafiya an ka karamɔgɔw n'an ka wajulikɛlaw dɛsɛra k'o faamu sunu tile sunna bɛ lagosi sunu tile salafiya bɛ lagosi faransi ka sɛbɛnnikɛla dɔ y'a sɛbɛn a bɛ kitabu kɔnɔ tesihihu qata hawla tarikhi tesihihu tesihihu القطع حول تسهيل قطع تاريخي حول الوهابية كتابو فرنسي كافري دو سبلين بي أكونو أكون نيكو كم محمد الدين يرين يما كو أويم محمد بن وهاب كداوة نيكو محمد الدين يرين أنيمان دي كم محمد بن وهاب كداوة يندو kafiri de ye nin fɔ a ka sɛbɛnni kɔnɔ silamɛw ko mɔgɔ minnu bɛ Mahamadu bin Wahabu fɛ silama wajulikɛlaw minnu bɛ Mahamadu Wahabu ka diina kan ko wahabiyaw de do kafiri de do ayi ko misiriw ci u ka misiriw ye barisow dɛ kafiri faransɛ a y'a sɛbɛn a ko silamiya ɲuman hakika ye Mahamadu bin Wahabu ka dawa de kerecɛ dɔw delila k'a fɔ ana ba de be ɲɔgɔn na ba be taabolo wɛrɛ de la kerecɛn ko in ko ba ko kerecɛn ko in ma ko i bɛ nin kerecɛnya min na a man di ne dɔ kɛ silamɛ ayi a ko a ma ko ba ma ko aw de ka hinɛ bɛ ne la ho a ko mɔgɔ minnu yɛrɛ ni Mahamadu diina ka surun dɛ n'u bɛ bato la a b'a fɔ minnu ma ko wahabiyaw sinon a tɔ aw bɛ tulonkɛ de la o kerecɛn de ye nin fɔ a ba ye a bɛ tariqa wɛrɛ de la ko den ka bɔ kerecɛnya la ko a ka kɛ silamɛ ko ayi aw de ka hinɛ bɛ ne la a ko parce que aw ka filɛ silamɛya filɛ a bɛ minnu lagosi ko wahabiyaw de a ko olu yɛrɛ de ni diina ka surun a ko a tɔ bɛɛ bɛ tulonkɛ de la a tɛ bato la wa a bɛ tulonkɛ de la a bɛ minnu lagosi a ko olu de ni diina ka surun Mahamadu diina ka surun ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ kan kerecɛnkɛ delila ka nin fɔ a ba ye balima Ala ka hakiliman d'a ma dɔrɔn ka tiɲɛ yira jamana in na bon ko an balimamuso dɔ bɛ misiri kɔnɔ yan ko sun nafila sun na kalo tile 3 ko so de ka ɲi a y'a mili bidu min ye 13 14 15 u bɛ tɛnɛ ni alamisa ko so de ka ɲi tɛnɛ ni alamisa sunni de ka ɲi n'i tɛ se ko fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tɛnɛ ka so alamisa ka so de ka ɲi parce que tile 3 su bɛ tile 3 do su mais tɛnɛ sun ni alamisa sun tene nani be soro kalo la alamisa nani be soro kalo la be komi kalo tile 8 de be so donc o de kanyi o de kacha ka teme tile 3 kan bon ko dɔ ye ɲininkali kɛ ko ulu ka jamana la n'a bɛ igi jame kɛ karamɔgɔ minnu bɛ igi jame kɛ kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye silama de ye u b'a fɔ i k'i tɛgɛ da kuranna kan k'i kale ko i tɛ janfa kɛ igi jame la min ye kerecɛ de ye u b'a fɔ i k'i tɛgɛ da bibulu kan k'i kale ko i tɛ janfa kɛ igi jame la kalandenw tɛ janfa ko ka tɛgɛ da kuranna kan o bɛ cogo di doni ke ko min ye ni be kale ki tege da qur'ana ka kale lesiri tola ki tege da qur'ana ka kon kale ne lesiri tola ka tege da qur'ana ka kale lesiri tola dina la et puis ka kale ni qur'ana fana ye koloshili ka kala ni mogo min kon kala ni qur'ana ye ni kal la nyini ye aya nunu de ala ka kuma munun be qur'ana kono ni kal la nyini ye ulu de a dagara i ka kaline kuranna ye parce que aya minnu bɛ kuranna kɔnɔ ala ka mankutu de do danfɛnw tɛ ala ka kuma de do danfɛn tɛ kuranna aya ninnu ye
ni ko qur'ana ni kala nyine aya munun sabelen bala ni alaka kuma min bala de adagar mo ka kala ne o ibe se ka fun kala ni qur'ana ni kala nyine aya ude ni nyunye alaka kuma de akala ka mankutu de damfente adagar ka kala ni uluye men ni kon kala ni qur'ana e kala nyine gafe ni papier ude wote beye parce que uluye damfende gafe nyire ani papier nunu uluye damfende kalili kun kana ko ye ni ka kalin kun keran ken kana ni qur'ana e kalil e kunye e kala nyine qur'ana gafe ni papier ude nunu ye damfe ude kalili tike nunu uduye kalili be kere sebeli munumba kono uluye alaka kuma uluye alaka mankutude donc ka kalini qur'ana ni difference bala kuma munumba kono aya nunu la nyine yo de wo alaka kuma da daga ka kalenu ye ni kala la nyine gafe inde wo ye papier ni fo uluye damfe ude kalili tike no ye ni famurawa bon ni be kalina e fana ka tege da ka wote pew ka tege da qur'ana ka ko ibe kalina lesiri to la pew kaleli yire haqiqa harafu sabadironde do wallahi billahi tallahi kalili moye nununde harafu saba wallahi billahi tallahi kalili kuma ye nununde ni mogo min be kalili haqiqa ninde ibafu wallahi ube ibafu billahi ibafu tallahi kalili yire haqiqa ni harafu sabade alaka hatimandama mais minye ewa shere Muhammad Lamine Sinkiti ka kuma do foya iktibaru wakati la aya soro jamiatul islamiyya be karamugo do jamiatul islamiyya la iktibaru wakati la de karamugo mais bumbaji fana ka karamugo ya leye mais wakati aya soro bumbaji de jamia nyeme Muhammad Lamine Sinkiti de karamugo be iktibaru ke kalande no nyogonche mais ni kalande minya le nyininka igi jame ube jama ke ka ke ninka nu ya nyinen ka ba fuye kalande munun be yire jijala puru ka ganye munun te yire jijala nu lube ta nyinen ka yire jija bagaw ni nyu toro ayu degu utara fo nyema ye bumbaji uko sego fule ewa Sinkiti fule ni kalande unya ale nyinen ka iktibaru be min ka ba fuye de o fana be an be yire jija min o fana be an degu bumbaji ya wone ako shere ako kalande ko iktibaru ko nu ye nyinen kai bafo ubu jabi ako humbu jabi ke ko shere parce que ale ka karamo de no mo damni Sinkiti me ale de anyema ko shere iktibaru de do mun nay bafo ako ciden ko mansu ila ani ilimi fakata mahuli jima billi jam minan nar ako ciden ko mo min nu yinin kan nyinin kalila ni ma tigi jabi kon jahannaba ne karafe be doy dala odi yato ne bu jabi ako shego haja iktibaru ako yala ne be do tasumala na ko iktibaru na kasa hadaya aye ubumbaji jabi no de yala ne be do jahannaba kono na ko iktibaru na kasa hadaya wa aka sahada minyere nete boyro dala sahada ko min yere fulaw bolo nete boyro do o yere layre yala nebe do tasuma kono ni aka iktibaru na ka sahada wiya yayi Muhammad Lamine Sinkiti bon nunu ni nyemi fo ko cide nka demuso adendo na sayan ni makarala ya ci bila cide nyere la ko akana ko cide mata ko make bashi ko me sisa awun ni mugo mini fa banana ube fa fatura ube ba ko no ye ci bila la nu mana ube o ke ko jugo kike dangade bo ambe ko nan jajuman ko la bo ni ani bange baga tatekele cidenta ademuso de ko ale fana ka demuso be shikarala ciden mata odela me minye bange baga ko ye ni mugo ebe yorola e ka bange baga banana ni ci bilalila ni be shekana degunti ka torate ka shebiye ibe shekana ika bange baga ye bange baga batola na ika bange baga ye de kanade ni ka bange baga banana a shebe kata ayuru wali be ya noya be kata ta yede o de ka wajibi me na ya soro ebe yoromi na chogo de di bolo ba na chogo ti bolo ube ashetiye a wele telefoni la
nin telephone ko ina awele ani foli min kaka iko kai ani demele ni furakeli min kaka ishe min ni ka kai fattaqullaha masatatum la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha alako al aysra la nya kashe ko damayra alatin nimbila fenna min she ko tiye ni mo min be yoro lade e ka bange baga banana ite she kanade asede tiye kana hari ni mana afaturu ko fete dangade yai wote dangade yai o yede she ko de maye ala itumbe se ka woleli min ke ba woleli ke abo chogo kelende la na afatura fana ni kasuru e yire be se kana kabya ka jana jana ibena ni te se kana ibe ewa fole ke ka doke min fana beke kafo ewa ikabange baga tumbe emana abanana imana na fatura aden ko ibana tile saba sube da tile nani sube da khilafu sunna ambake kan ninken ninye ciden ka sunna sosoliye de ninye ciden ka sunna sosoliye ewa ninye jugu ya fana kata soyima ciden ko da israu bil jinajati akon ni mugo banna ko ni su ko ni banna ayeteliya ka ka su ko kede teleli ka ke suko aka suko kede ambe se ka suko ya garu ya de dro puru salli bago ka sorala oni kaburu ka se kanye su be se ka ya garanu nununde ne aka karasa bena amman ka su ya garano e nanyo ke anye tiren ka sunna soso kele fulanna yesu tono parce que ni su yesu nyumaye ni ani mbora be koroto de hera mimba nyankata bila ka hera la tiren ko yiteliya ni suye ni hera made do akata bila ka hera kono ni jugumande fana akabwa ukanka akal lafiya kabwala wala ambe min fonni yorola way ode ni mogome ebe yorola itara tungala kana boy ka bange bagala ni be se kana shebiye ni wakati ni keni bange bagache ni be se kana bwala na boy ka bange bagala ni te se kana bwala ibe yoromi to ka telefone kay kafo na banana ni be se kay ka betige kana ka banala bange baga batolo na ka banala ni o sheti ebe yoromi itese kana ube ni koy kana tora bika degum bika eleni woleli kay ka do ukay ani be sheka temmin bilala ka fura songu ni ka afrake iko kay ki sheko ke me ka fonni mo mi sheta yede kana bange baga laje amana odela ka ke danga de ko ni ka bange baga fature ko fe ka ko be tiana ayo fana tew o te tinya yala ka hakki mandago